درس دیتے وقت ایک پی ایچ ڈی اسلامک اسکالر ہیں، وہ یہ بتا رہے تھے کہ سوسائٹی میں 3 طبقات ہیں، 3 طبقات، اور ان کی آپس میں اٹریکشن ہوتی ہے، ایک کمیونیکیشن ہے ان کا آپس میں، اور وہ 3 طبقات ایک دوسرے کے ساتھ کسی نہ کسی طرح سے ڈیل کرتے رہتے ہیں۔ ایک طبقہ ظالمین کا، دوسرا طبقہ صالحین کا، ایک وہ طبقہ جو ظلم کرتا ہے، وہ طبقہ جو اللہ سے غافل ہے، اللہ کے رسول سے غافل ہے، مذہب سے غافل ہے، اہم فرائض سے غافل ہے، قانون کی جو سربلندی ہے اور قانونی جو فرائض ہیں، جو سوسائٹی کے اور معاشرے کے فرائض ہیں، ان سے غافل ہے اور ظلم کرتا ہے، فتنہ پروری پر اٹا رہتا ہے اور سوسائٹی میں فساد پھیلاتا ہے، جھوٹ کرتا ہے، بددیانتی کرتا ہے، خیانت کرتا ہے، لوٹ کھسوٹ، اور یہ جو رشوت ستانی، یہ سارا کچھ اس میں وہ شامل رہتا ہے۔ دوسرا طبقہ آ گیا صالحین کا، وہ طبقہ نیک اور پارسا ہوتا ہے، وہ نمازیں بھی پڑھتا ہے، وہ تلاوت بھی کرتا ہے، مذہب سے بھی وابستہ رہتا ہے، مذہبی رسومات کو بھی اچھی طرح ادا کرتا ہے، اور جو کنٹریز لا ہیں ان کو بھی فالو کرتا ہے، یعنی کہ وہ ہر لحاظ سے اپنے آپ کو بالکل عبادت سے جوڑے رکھتا ہے۔ صالحین وہ نیک طبقہ ہے، اور ایک طبقہ ہے مصلحین، وہ جو اصلاح کرنے والے، دعوت دینے والے، خود بھی ٹھیک رہتے ہیں اور دوسروں کو بھی ٹھیک رہنے کی تلقین کرتے ہیں، خود بھی نیک اور پارسا رہتے ہیں، خود بھی نیک اور پارسائی کی زندگی گزارتے ہیں، دوسروں کو بھی تلقین کرتے ہیں۔ پہلا جو طبقہ ہے ظالمین کا، وہ دوسرے طبقے یعنی صالحین کو بڑا اچھا سمجھتے ہیں، ان کے نزدیک یہ جو طبقہ ہے کسی کو چھیڑتا نہیں ہے، یہ بس اپنی نماز پڑھتا ہے، اپنے اس خاموشی سے اپنی عبادت میں لگا ہے، کسی کو چھیڑتا نہیں۔ اور جو تیسرا طبقہ ہے مصلحین کا، ظالمین کا، وہ جو پہلا طبقہ ہے وہ تیسرے طبقے کو برا خیال کرتا ہے، ان کے آپس میں ایک جنگ رہتی ہے۔ کیونکہ وہ جو مصلحین ہوتے ہیں وہ دعوت دیتے ہیں اور وہ خود بھی اپنی اصلاح رکھتے ہیں، اپنے آپ کو ٹھیک رکھتے ہیں، عبادت کے ساتھ بھی، ریاضت کے ساتھ بھی، مذہب کے ساتھ بھی، رسومات کے ساتھ بھی، اور بنیادی جو سوسائٹی کے لا ہیں ان کو بھی فالو کرنے میں اپنے آپ کو پیش رکھتے ہیں، اور ساتھ میں دوسروں کی اصلاح بھی کرتے ہیں، دعوت بھی دیتے ہیں۔ تو جس وقت وہ درس دے کر فارغ ہوئے تو ہر ایک نے اپنے اپنے سوالات رکھے، تو چونکہ پی ایچ ڈی اسلامک اسکالر تھے اور ماشاءاللہ بہت اچھی دسترس ہے ان کی تقابل ادیان پر، اور جو مذہب کے متعلق جو چیدہ اور بنیادی پیچیدہ مسائل ہیں ان کے حوالے سے بڑی اچھی دسترس ہے اور بڑی اچھی ریسرچ ہے، اور انٹرنیشنل لیول پر بھی ان کا ایک مقام ہے۔ تو میں نے بھی ان سے سوال کیا، میں نے ان سے پوچھا کہ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ وہ جو پہلا طبقہ ہے ظالمین کا، وہ تیسرے طبقے کو برا خیال کرتا ہے، وہ جو تیسرا طبقہ ہے وہ کس میں، عام طبقات، عام لوگوں میں پایا جاتا ہے یا مقتدر طبقات میں، یعنی وہ صاحب اقتدار ہو سکتا ہے یا عام؟ تو انہوں نے کہا کہ دونوں ہو سکتے ہیں۔ تو میں نے کہا وہ جو پہلا طبقہ ہے ظالمین کا، وہ عام طبقات میں ہوتا ہے یعنی عام لوگ ہوتے ہیں، یا وہ بھی مقتدر طبقات میں شامل ہوتے ہیں، یعنی صاحب اقتدار لوگ ہوتے ہیں یا عام لوگ ہوتے ہیں؟ انہوں نے کہا عام بھی ہو سکتے ہیں اور صاحب اقتدار بھی ہو سکتے ہیں۔ میں نے کہا کہ وہ جو مصلحین کا تیسرا طبقہ ہے اس پر لازم کیا ہو جاتا ہے، کسی عام بندے کی اصلاح کرنا، کسی مزدور کی اصلاح کرنا، کسی دیہڑی دار غریب کی نمازیں سیدھی کرنا، یا وہ جو مقتدر طبقہ ہے جہاں سے نظام پھیلتا ہے اس کی اصلاح کرنا؟ میں نے کہا سب کی کر سکتے ہیں۔ میں نے کہا اس وقت تو بالعموم یا بالخصوص جو توجہ ہے وہ تو عام لوگوں کی طرف ہے، مثلا میں نے 2 جماعتوں کا نام لیا، میں نے کہا دعوت اسلامی کو دیکھ لیں، آپ تبلیغی جماعت کو دیکھ لیں، میں نے کہا یہ 2 جماعتیں اس وقت مصلحین کی جو جماعت ہے ان میں ایک خاص مقام رکھتی ہیں اور ایک خاص حیثیت ہے، تو ان کا جو کام اور ٹارگٹ ہے جو اصلاح کا، وہ ایک عام طبقہ ہے، کسی مزدور کو نماز پر لگا لیا، کسی دکاندار کو دیانتداری پر لگا دیا، اور وہ جو مقتدر طبقات یعنی وہ جو ظالم لوگ ہیں جہاں سے ظلم پھیلتا ہے، جہاں سے رشوت ستانی کا بازار گرم ہوتا ہے، سفارش ہے،
नाइंसाफ़ी है, वो जो तबकात हैं वो तो अय्याशी कर रहे हैं, उनका जुल्म तो बरकरार है, वहाँ पर तो कोई जाता नहीं है। तो उन्होंने कहा कि अपनी अपनी अप्रोच, अपनी अपनी एक्सेस और अपनी अपनी बसात के मुताबिक वहाँ पर भी जाते हैं। उन्होंने मौलाना तारिक जमील साहब का भी बताया और दावत इस्लामी के मुतल्लिक तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन फिर भी उन्होंने बताया कि फ़लाँ फ़लाँ जाते। मैंने कहा सर आप मुझे ये बताएं, वो जो मुक़्तदर तबकात हैं जहाँ से जुल्म की तरवीज व इशाअत होती है और बाकायदा उस पर दस्तरस हासिल होती है, उनको एक क़ुव्वत के साथ उसको वो परवान चढ़ाते हैं, जो चाहें मर्ज़ी करें, कोई पूछने वाला नहीं। वहाँ पर तो आपकी या किसी नुमाइंदे की जो एक्सेस है या इस तबके की जो एक्सेस है वो बड़ी महदूद है। यानी आपने सुना कि कोई मुक़्तदर तबकात में ऐसा शख्स जिसने अपनी दाढ़ी रख ली हो, जिसने नमाज़ें अपनी ठीक कर ली हों, जो दावत व तबलीग पर चला गया हो खुद भी, एक तो उसने सुना, अपने आप को ठीक किया और मुस्लिहीन के साथ शामिल भी हुआ हो, कोई ऐसा बंदा दिखा दें। तो मैंने कुछ नाम गिने, मैंने कहा नवाज़ शरीफ साहब, आसिफ अली ज़रदारी साहब, इमरान खान साहब, मैंने कहा और बड़े बड़े लोग जिन्होंने इस पाकिस्तान पर या जो इस मुल्क पर हुकूमत कर रहे हैं या जो करते चले आ रहे हैं अरसा दराज से, जो मुक़्तदर तबकात हैं, उनमें से आज तक आपकी उस तबके की, वो जो मुस्लिहीन का तबका है, उसकी इस्लाह का कोई भी असर नहीं हुआ। तो मुतासर होता है तो एक गरीब इंसान, नमाज सीधी होती है तो एक गरीब इंसान की, वो जो आम बंदा है। तो मैंने उन्हें बताया कि पार्लियामेंट छोटा सा एक घर है जो नुमाइंदगी करता है पूरे पाकिस्तान की या पूरे मुल्क की, पूरी आवाम की, 18, 20, 22 करोड़ आवाम की। वो एक छोटा सा घर, उसमें मौजूद नुमाइंदगान, उनकी तादाद भी मखसूस है। उसकी निस्बत आप सोसाइटियाँ बदल के रख देते हैं। मसलन एक पूरा सेक्टर, उसमें अगर मुस्लिहीन वर्क करें तो सारे सेक्टर में कम से कम 50% रिज़ल्ट अच्छा देखने को मिलता है। यानी पूरे सेक्टर में अगर 500 घर हैं तो 500 घर में कम से कम 500 लोग वो निकलेंगे, मुस्लिहीन के साथ शामिल होंगे, दावत व तबलीग के साथ जाएंगे, अपनी नमाज़ें ठीक करेंगे, अपने जनाजे ठीक करेंगे, अपनी आखिरत की फ़िक्र करेंगे, दयानतदारी पर आ जाएंगे। लेकिन वो जहाँ से निज़ाम चलता है, वो जहाँ से निज़ाम की तरवीज व इशाअत होती है, निज़ाम को चलाने की दस्तरस है जिनके पास, वो जिनके पास हुकूमत है, वहाँ से एक नुमाइंदे पर आपका असर नहीं होता या इन मुस्लिहीन या इन जमात का असर नहीं होता। तो उन्होंने कहा नहीं होता है, आपको नज़र नहीं आता। मैंने कहा मुझे तो नज़र आता है जो भी है। बहरहाल मैंने फिर उन्हें मिसाल दी, मैंने कहा कि अगर मुस्लिहीन का हदफ सिर्फ आम बंदा होता तो 1,24,000 पैगम्बर कमोबेश या जितने भी आए, जो भी अल्लाह बेहतर जानता है कि कितने पैगम्बर भेजे, तो वो सारे के सारे पैगम्बर ना मुक़्तदर तबकात के पास ना जाते, वो किसी आम बंदे से शुरू कर लेते। सबसे पहले उन्होंने उस निज़ाम को चैलेंज किया, उस निज़ाम की इस्लाह की करने की कोशिश की और उस निज़ाम को ठीक करने की कोशिश की। और फिर यही सिलसिला चलते चलते इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तक आ गया। तो आप देखते हैं कि उन्होंने भी आम बंदों को छेड़ने की बजाय मुक़्तदर तबकात जहाँ से ये निज़ाम फैलता है उनको छेड़ने की कोशिश की। मैंने फिर बताया कि आप देखें कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जो कुर्बानियाँ हैं वो ये बताती हैं, उनकी जो स्ट्रगल है वो ये बताती है कि इस वक्त जद्दोजहद अगर आप कर सकते हैं, मुस्लिहीन की जमात बना सकते हैं, मुस्लिहीन की जमात में किसी को शामिल कर सकते हैं या मुस्लिहीन की जमात में शामिल होकर या उस जमात को बनाकर अपने अहदाफ मुकम्मल कर सकते हैं, तो पहला टारगेट वो आपका मुक़्तदर तबकात तक जाने का होना चाहिए, उनकी इस्लाह करना, उनको ठीक करना। जब आप उनको ठीक करेंगे तो पूरे का पूरा मुआशरा और पूरे का पूरा मुल्क मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाएगा। मैंने उन्हें बताया कि आप नहीं जानते कि पाकिस्तान में रिश्वत नहीं है, क्या आप नहीं जानते कि पाकिस्तान में जुल्म नाइंसाफ़ी नहीं है, बददियानतियाँ नहीं हैं? उन्होंने कहा बिल्कुल है। मैंने कहा ये कहाँ से फैलती है, मुक़्तदर तबकात की तरफ से या एक आम बंदे की तरफ से? एक मज़दूर बंदा वो तो सुबह निकलता है, अपनी दिहाड़ी लगाता है, मेहनत करता है, अपना पसीना खून बहाता है, अपने हाथों पर छाले चढ़ाता है और बड़ी मुशक्क़त के बाद जाकर वो अपना थोड़ा बहुत रिज़्क हासिल करके बीवी बच्चों में जाके बैठ के खा जाता है और रात को पुरसुकून सोता है। वो तो किसी को छेड़ता ही नहीं, वो तो बिल्कुल ठीक है। मैंने बताया जो इनफरादी जो इस्लाह है
अपनी कर ली, साथ में किसी दूसरे की कर ली, तीसरे की कर ली। मैंने कहा ये पुर असर नहीं है। और दरअसल मुस्लिहीन का जो मतलब है वो ये है कि वो जमात जो अपने आप को ठीक करे और एक अच्छी खासी स्ट्रेंथ बनने के बाद फिर उस तबके को ठीक करे जिससे निज़ाम की कोंपें निकलती, जो निज़ाम का दाई है, जो निज़ाम चलाने वाला है, जो नज़म को चलाने वाला है, जो कानून पर हुक्मरानी करने वाला है और कानूनी नज़म को फैलाने वाला है, और उसको गलत अगर पेश करता है तो उसे ठीक करने वाला है। ये सारी की सारी दस्तूर। फिर मैंने उन्हें बताया कि जब कोरोना वायरस आया तो आप देखें कि गवर्नमेंट ने पॉलिसी क्या बनाई कि 2, 4, 8, 10 क्राउड की शक्ल में इकट्ठे नहीं खड़े हो सकते। तो पॉलिसी बनी मास्क का पहनना लाजमी होगा। तो वो सारी की सारी चीज़ें इनफरादी तौर पर अगर आप करते तो ना कर सकते। एक ताकत की तरफ से पैगाम जारी हुआ, सब ने अमल किया, वीरानियाँ भी देखी, मास्क भी पहने हुए हमने देखे, और जो नहीं करता था उन पर जुर्माने भी हुए। वजह यह कि निज़ाम की तरफ से जो मुक़्तदर तबक़ात हैं उनकी तरफ से एक ऐलान जारी हुआ। इसी तरह जब वहाँ पर इस्लाह होगी, वो लोग ठीक हो जाएंगे, वहाँ से जो भी आर्डर जारी होगा, वो जुम्मे के वक्त अपने कारोबार बंद करने की, नमाज़ों का एहतमाम करने की, सदक़ात व खैरात, टैक्सेस की वसूली और फिर उन टैक्सेस को ठीक जगह पर इस्तेमाल करने की, उनकी ठीक तरह हिफाजत करने की, ये सारा कुछ सिलसिला वहाँ से पर चलेगा। फिर रिश्वत ख़त्म होगी तो वहाँ से होगी, और जो रिश्वत लेगा एक आर्डर जारी होगा कि उसको ये सज़ा मिलेगी, और वाक़यातन मिलेगी भी। तो फिर हर शख्स खौफज़दा होगा, उस निज़ाम की वजह से अपने आप को खुद बहुत ठीक कर लेगा। ये जो मेहनत एक एक के पीछे जाके करने की कोशिश में लगे रहते हैं, तो इससे कम से कम जान छूट जाएगी। बात तो खैर समझ भी आई। बहरहाल मानना न मानना हर एक का अपना एक मिजाज है। जिस तरह हम बात कर देते हैं, आप समझें, आपको अच्छी लगे लाइक कर सकते हैं, अच्छी न लगे डिसलाइक कर सकते हैं। सो हर एक का अपना अपना एक मिजाज है। कोई भी किसी पर जबर नहीं कर सकता, न ही अपनी बात ठोस सकता है और न ही मनवा सकता है। नदीम डिजिटल डायरी देखने का शुक्रिया। थैंक यू। सलामत रहें।